হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল যার নাম হচ্ছে দি শপিং সাগা। তো আমি আজকে চলে এসেছি জগদম্বা বুটিকে। আজকে ওদের কালেকশন দেখাবো। লো রেঞ্জ থেকে শুরু করে হাই রেঞ্জ অবধি সব কালেকশনই আজকে তোমরা দেখতে পাবে। অলরেডি আমি এটা খুব সুন্দর লাল রঙের লেহেঙ্গা পরে আছি। এটা হচ্ছে একটা ব্রাইডাল লেহেঙ্গা। তো দেরি না করে এখন ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক। অলসো ওদের নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস কিন্তু স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ করে দিচ্ছি। তো এখন ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক। এখন ওরা কালেকশন দেখানো স্টার্ট করবে। কত টাকা থেকে স্টার্ট করছি আমরা? ये 2000 से लेके 2200 का रेंज में आएगा दीदी। अच्छा, तो हमारा स्टार्टिंग प्राइस 650 750 से रहता ही है। इस वीडियो में जो भी एकदम न्यू वैरायटी आया हुआ है वेडिंग के लिए, रिसेप्शन के लिए, पार्टी वेयर के लिए, हर रेंज का मैं लहंगा दिखाने वाला हूँ। देखिए ना, मैं একটুখানি জুম করেও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম টাইপের প্যাটার্নটা আছে। এখানে কিন্তু তোমরা সব রেঞ্জের উপরেই কিন্তু পেয়ে যাবে। নেক্সট আমরা কি দেখব? मिलेगा आपको और बहुत सारा वैरायटीज भी मिलेगा इस सब रेंज में भी। এটা দেখেন, এটা পার্টি ওয়্যার লেহেঙ্গা। সবথেকে ভালো পয়েন্ট জগদম্বা বুটিকের হচ্ছে হলো এখানে সব রেঞ্জের পেয়ে যাবে। যার যেরকম রেঞ্জ আমার মনে হয় সবই তোমরা এখানে এসে কিন্তু পেয়ে যাবে। ভ্যারাইটিও প্রচুর থাকে, দেখতেই পাচ্ছ। নেক্সট আমরা কি দেখবো? नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ एक गोल्डन कलर का लहंगा जो बहुत ही वायरल लहंगा है। अभी ऑनलाइन देख सकते हो, इंस्टा पे सर्च करके गोल्डन कलर का लहंगा बहुत डिमांडेबल पीस है। গোল্ডেন কালার লেহেঙ্গা এখন সবাই খুব পছন্দ করছে। 65 से लेके 85 का रेंज में आएगा। 6500 থেকে 8500 में आएगा ये। पूरा मैचिंग का वर्क। আজকে ভিডিওটা এরকম মিক্স রেঞ্জের উপরেই কিন্তু আমি দেখাচ্ছি। पूरा सेल्फ वर्क के ऊपर में आएगा। दुपट्टा वाला भी हेवी आएगा आपको। ठीक है। अरे के पीस भी देख सकते हो, ये हैंड मशीन दोनों का ही वर्क किया हुआ है। एकदम मिनिमम प्राइस में है ये। एक्स्ट्रा घेर के साथ में विद कैन के साथ में। ये क्या प्राइस হবে? ये आपको 3200 से लेके 3500 का पड़ेगा। 3200 থেকে শুরু করে 4 कलर का सेट्स आएगा आपको। যেহেতু ওরা হোলসেলার, এখানে কিন্তু কিছু কালার ভ্যারাইটিও তোমরা পেয়ে যাবে। অপশনস মিলেंगे आपको सब में, सारे डिजाइंस। কি লেহেঙ্গার উপরে কিন্তু 2-4টে কালারও তোমরা পেয়ে যাবে। এটা দেখে না, ওয়াইন কালার, बहुत ही खूबसूरत पीस है। डार्क शेड्स पे जिनको चाहिए नेट पे लहंगा ये बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस बता दो। ये आपको 85 से लेके 105 का रेंज में आएगा। 8500 থেকে শুরু করে 10500 এর মধ্যে কিন্তু এটা পেয়ে যাবে। डबल घेर आएगा, पूरा डबल कैन के साथ में। देखिए ना, कट वर्क का वर्क किया हुआ है इसमें, मैचिंग का एकदम सेल्फ वर्क। और ब्लाउजও এর সাথে এরকমই আসবে। हां, मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग ब्लाउज। दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट आएगा, मैचिंग का ब्लाउज आएगा। अच्छा, এটাতে ম্যাচিং ব্লাউজ পেয়ে যাবে এন্ড কন্ট্রাস্টের দুপাট্টা পেয়ে যাবে। एक के पीस भी देख सकते हो आप, लाइट पिंक कलर के ऊपर में एकदम बॉलीवुड स्टाइल का लहंगा है। बारबी टाइप का लुक आएगा। ये पहना हुआ स्कैल्पिंग बॉर्डर के साथ में। এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। একটু জুম করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কাজটা। পিঙ্ক আছে, তার মধ্যে কিন্তু হালকা পেস্টেল ব্লুও আছে। पूरा मल्टी शेड्स का वर्क किया हुआ है इस पे, देख सकते हो आप। पूरा सीक्वेंस स्टोन्स दोनों का वर्क किया हुआ है इसमें। इसका बॉर्डर का भी लुक देख सकते हो आप, पूरा मल्टी वैरायटी में दिया हुआ है इसमें। এগুলো কিরকম রেঞ্জের হবে? ये आपको पड़ेगा 45 से लेके 65 का रेंज में आएगा। 4500 থেকে 6500। এটা রেঞ্জ বলে দিচ্ছি কেন বলতো, এক্সাক্ট পিসটা অনেক সময় থাকে না। তো এরকম রেঞ্জের মধ্যে একটু হালকা কাজ, একটু ভারী কাজের মধ্যে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। এটা আটকে গেছে। হ্যাঁ, एक ये पीस भी देख सकते हो आप, मस्टर्ड येलो कलर पे है। हल्दी জন্য কিন্তু খুব ভালো, एकदम गर्लिश लुक का लहंगा। हल्दी मेहंदी में আর যেটা তোমরা দেখছো না, একই রকম এখানে 4-5টা একই রকম ভ্যারাইটি পেয়ে যাবে। কোনটায় হয়তো এখানে কাজটা বেশি, কোনটায় হয়তো এই নিচের কাজটা কম। এরকম টাইপের ওদের কাছে প্রচুর ভ্যারাইটি থাকে, জাস্ট বিকজ ওরা হোলসেলার বলে। इसका दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट आएगा, मैचिंग का ब्लाउज आएगा येलो के साथ में। देखिए, ये दुपट्टा है, ये ब्लाउज आएगा। দেখে নাও, এটা হচ্ছে ব্লাউজ, এটা ওড়না। एक ये पीस देख सकते हो आप। এতই কালেকশন যে উপর থেকেও মাঝে মাঝে একটা দুটো পড়ে যায়। ওদের এখানে পুরো ভরা কালেকশন থাকে। বাট হ্যাঁ, এটা একটা ওয়াও পিস। लुक है दीदी, ये एकदम बॉलीवुड स्टाइल का लहंगा। এটা আই এম শিওর একটু এক্সপেন্সিভ হবে। কিরকম রেঞ্জ আছে এটা একটু বলবে? 15500 से लेके 17500 का रेंज में आएगा। 15000 থেকে 17000 এর মধ্যে তোমরা এটা পেয়ে যাবে। एकदम आराम से आप रिसेप्शन में यूज कर पाओगे। इसका फैब्रिक क्योंकि अलग है, ये एकदम प्योर जॉर्जेट के ऊपर में ये बना हुआ है। पूरा मशीन का वर्क किया हुआ है इसमें, और साथ में हैंड का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है इसमें। দেখে নাও তোমরা ক্লোজ থেকে, খুবই সুন্দর কাজ আছে। আর এর সাথে অন্য এটাও কি সেলফে হবে? सेल्फ मिलेगा दीदी, मैचिंग का दुपट्टा ब्लाउज आएगा। আচ্ছা, एक ये पीस देखो, बहुत ही खूबसूरत पीस है। একটু ডিফারেন্ট টাইপের কালার। এটা একটা ফেমাস ডিজাইনারের অনেকটা রেপ্লিকা মতন আছে। হ্যাঁ, বাট আমি ডিজাইনারের নাম বলছি না। যারা কিনা একটুখানি ইনস্টাগ্রাম ফলো করো বা ডিজাইনারদের ফলো করো, তোমরা বুঝেই যাবে কার কথা বলছি। বাট হ্যাঁ, সামনে থেকেও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিরকম রেঞ্জের হবে? ये 18500 से लेके 23500 का रेंज में आएगा। আচ্ছা আচ্ছা, একবার তোমরা একটু বলে দাও রেঞ্জটা কেন হয়, কারণ অনেকের এরকম কোশ্চেন থাকে। ऊपर दीदी क्वालिटी ऊपर आएगा, घेर के ऊपर आएगा। देखो 2000 का भी लहंगा हमारे पास में है, 2 लाख का भी लहंगा है, लेकिन वर्क है डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस है, इसीलिए रेंज होता है। মানে এখান থেকে আটটু যদি ঘেরটা বেড়ে যায় তখন আরো 2-3000 বাড়তে থাকে। বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, রাইট। इसका दुपट्टा ब्लाउज भी दिखा दूं दीदी आपको। ये मैचिंग के ऊपर में आएगा, सेल्फी एकदम ऊपर अलग टाइप का एकदम लुक। देखो इसका दुपट्टा ब्लाउज का, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগবে পরলে। পুরো হাটকে একটা ডিজাইন আছে। और इसका दुपट्टा का लुक देखो आप, एकदम बॉर्डर कट बॉर्डर के ऊपर में आएगा। ভেরি নাইস। নেক্সট অলরেডি কারণ একটা লেহেঙ্গা খোলা স্টার্ট করে দিয়েছে ওয়েডিং এর। कलर के ऊपर में है, पूरा वेडिंग का लहंगा आएगा दीदी। सिल्वर वर्क भारी काज, सिल्वर स्टोन्स पे आएगा। কিরকম রেঞ্জের এটা?
ये पड़ेगा दीदी 18,500 से 20,500 का। বাট ওদের কাছে কিন্তু ওয়েডিং লেহেঙ্গা 4-5 হাজার থেকে শুরু হয়ে যায়, তাই না? 3,000 থেকে শুরু হয়ে যায়। আমি একটা তাও বলবো, দেখে দেখিয়ে দিতে পরে, वो भी दिखा दूंगा एक पीस। देखे ना ये सब क्या कि अभी जो वेडिंग लहंगा जो बहुत सारे कस्टमर्स का डिमांड आ रहा था दीदी, थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में दिखाने के लिए, राइट, इसीलिए मैं हमारे शॉप के हिसाब से ये प्रीमियम रेंज है। लेकिन अदरवाइज आप कहीं भी जाओगे तो आपको स्टार्टिंग ही है, और भी आपको स्टार्टिंग प्राइस करेगा ये 18,000-20,000 से। देखे ना पीस देख सकते हो आप, पूरा गर्लिश लुक का लहंगा आएगा, पार्टी वेयर लुक में, देखे ना बॉर्डर के साथ में पूरा देख सकते हो। ये पूरा चिनॉन जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर में है, लाइट स्काई ब्लू कलर के ऊपर में पूरा हैंड वर्क किया हुआ है दीदी। बॉर्डर में इसका वर्क देख सकते हो आप, पूरा हैंडमेड के ऊपर में है ये। এটা কিন্তু খুবই মানে সফট এর উপরে আছে। 12,500 से 14,500 के रेंज में आएगा दीदी। 12,500 টাকা। আর এটার ব্লাউজ আর ওন্নাও সেম হবে? ब्लाउज दुपट्टा हाँ है दीदी, मैचिंग का आएगा आपको। प्योर जॉर्जेट के ऊपर में है, देख सकते हो आप। এটা পিওর জর্জেটের সামনে দিয়ে দাও, फैब्रिक देखते हो, फील करके तो समझ में आएगा दीदी इसको। দেখে না, এটা পিওর জর্জেটের উপরেই আছে, এরকম কিন্তু কাজ আছে। আর ওইটা হচ্ছে হলো ব্লাউজ। দাঁড়াও আমি একটু ধরে রাখো, আমি একটু জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে না, এরকম হচ্ছে হলো ব্লাউজের প্যাটার্ন। ওকে, নেক্সট আমরা কি দেখবো? नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ एक अलग टाइप का कलर्स पे है, देख सकते हो आप। লাইট গ্রিন भी बोल सकते हो, लाइट ব্লু বলে, টিলও বলে, ডিফারেন্ট। মানে ক্যামেরাতে আমি হচ্ছে এই কালারটা বুঝতে পারবে না তোমরা অতটা, বাট হ্যাঁ রিয়েল লাইফে এসে দেখলে কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারবে। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো, এটা ধরে রাখো, আমাকে বলো যে তোমাদের কি অনলাইন তোমাদের কাছে কেউ নিতে পারে নাকি স্টোরে এসেই ভিজিট করতে হবে? हम लोग ऑनलाइन तो ऐसे डिलीवरी कर ही देते दीदी, लेकिन क्या हम लोग चाहते हैं कि शॉप पे आके कस्टमर्स देख के वो अपने से लिए वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन में देखो देखा हुआ, फोटो में देखा हुआ, सामने में देखा हुआ बहुत डिफरेंस होता है। हाँ। तो इसीलिए देखो फोटो में बहुत सारे चीज होता है कि कैमरा क्वालिटी समझ में नहीं आता है, कलर आप क्या देख रहे हो वहाँ पे क्या दिख रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कस्टमर्स को कि शॉप पे आके देखने से कि आपको वैरायटी देखने के लिए मिलेगा। কেউ যদি আসতে না পারে কল করতে পারে, कॉल करके आके ले सकते हैं यहाँ पे। राइट। और एक चीज और, वीडियो में देखिए ज्यादा डिजाइन दिखाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा वैरायटी है, वीडियो में आप कितना देख पाएगा? 10 लहंगा देखिएगा, 15 लहंगा देखिएगा, तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा आप लोग स्टोर पे आके তাহলে তোমরা কি বলতো, একবারে দেখে পরে ট্রায়াল দিয়ে ফাইনালি তোমরা চুজ করতে পারো, রাইট? राइट दीदी, एक ये पीस देख सकते हो लाइट पिंक कलर के ऊपर में पूरा स्टोन्स का वर्क किया हुआ है। আজকে কালেকশন কিন্তু লেহেঙ্গাতে খুবই ভালো দেখাচ্ছে। इसका बॉर्डर देखो आप, মিডিয়াম রেঞ্জের মধ্যে প্রিমিয়াম টাইপের ফিলের লেহেঙ্গাগুলো আছে। এটা কিরকম রেঞ্জের হবে? 22,500 से 24,500 का रेंज में, মানে উইদিন 25 দেখাচ্ছে, বাট প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক ভারী কাজ। দেখে না, এখানে কাট ওয়ার্কের এরকম কাজ আছে, আর এখানে স্টোনেরও কাজ और আছে। ये सब का फिनिशिंग में देखो, ये बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी का फिनिशिंग है, पूरा 3D वर्क है ये। দেখে না इसमें भी आपको मैचिंग का दुपट्टा ब्लाउज मिलेगा। একবার উপরে একটু ধরো, इसमें भी आपको क्या 1-2 कलर शेड्स और भी मिलेगा, जैसे लेवेंडर कलर हो गया, पीच कलर है, এরকম রেঞ্জ মানে যেগুলো একটুখানি 20,000-এর উপরে সেইগুলোর মধ্যেও কিন্তু তোমরা কালার পেয়ে যাবে। ঠিক सारे আছে, ऑप्शंस मिलेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। हर क्वालिटी में कलर का ऑप्शंस मिलेगा। চলো আমরা নেক্সট দেখবো। और एक पीस दिखा रहा हूँ आपको, वेलवेट के ऊपर में है, एकदम गर्लिश लुक का लहंगा, जो वेडिंग में भी पहन सकते हो, पार्टी फंक्शन में पहन सकते हो, रिसेप्शन में भी पहन सकते हो। बहुत ही खूबसूरत पीस है, अलग हटके कलर এটা কিন্তু है, অনেক और হেভি pink কাজের कलर में উপরে আছে। इसका जरदोजी का वर्क है दीदी पूरा ये। একটুখানি লম্বা করে ধরো, দেখে নাও, এটা অনেক হেভি কাজের উপরে আছে। যাদের কিনা সামনে বিয়ে একটু হাটকে কিছু কালার চাইছে ফর রিসেপশন মেবি, তারা কিন্তু ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারে, বা বাড়িতে বিয়ে থাকলে দিদি বোন এরাও কিন্তু ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারে। একটু কাছে দিয়ে দাও, আমি কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা কিরম রেঞ্জের একবার একটু বলে দাও। ये 23,500 दे दीदी, 26,500 में आएगा। 23 থেকে শুরু করে 26,500-র মধ্যে পেয়ে যাবে। And একদম দেখে নাও, খুব সুন্দর কাজ করা আছে, পুরো ভরা কাজ করা আছে, ভেরি প্রিমিয়াম। देखो आप, हॉट पिंक कलर वेडिंग के लिए बहुत ही अलग हटके चीज है दीदी। দেখে नाও, এটা হচ্ছিল ওয়েডিং এর জন্য। এটা রেডের উপরেই আছে, বাট হালকা একটু আমরা এফেক্ট টাইপের হালকা এই জায়গাটায় আছে। এটা কি কি রেঞ্জের আছে? ये रेंज है दीदी 25,000 से 30,000 का, लेकिन इसमें क्वालिटी आता है दीदी, अच्छा। जो हमारे शॉप में ही अवेलेबल है। अच्छा। जैसे प्रीमियम क्वालिटी पे दिखा है, ऐसा ही सेम पीस आपको समझ लो, थोड़ा सा क्वालिटी हल्का हो जाएगा, वर्क हल्का हो जाएगा, वो 12,000 15,000 में मिल মানে जाएगा। একই রকমের, আমি এই জন্যই বলছি একই রকমের, মানে ওদের কাছে 5,000-এরও পেয়ে যাবে, 20,000-এরও পেয়ে যাবে, 50,000-এরও আমি দেখেছি এরকম ডিফারেন্স আছে। বাট যখন তোমরা রিয়েল লাইফে দেখবে অবভিয়াসলি কোয়ালিটি অনেক ডিফারেন্ট হয় 5,000 থেকে 50,000-টার মধ্যে। বাট হ্যাঁ, তোমরা সামনে এসে দেখলে আমরা বেটার ওয়েতে बुझते পারবে। एक ये पीस देखो, वाइट लवर्स लोग के लिए दिखा रहा हूँ आपको, पूरा मल्टी कलर का वर्क व्हाइट में देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रहा है, बहुत सारे कस्टमर ले के भी जा रहे हैं हमारे शॉप से। व्हाइट लहंगा रिसेप्शन के लिए अभी चल रहा है, बहुत ही अभी डिफरेंट पैटर्न है ये, খুব সুন্দর। এটা এটার মধ্যে কিন্তু পিঙ্কেরও কাজ করা আছে, স্কাই কালারেরও কাজ করা আছে। দেখতে ओवरऑल एकदम मल्टी वर्क किया हुआ है, फुल बॉडी में इसका वर्क है, देख सकते हो, कमर का बेल्ट से लेके पूरा एकदम बॉर्डर तक का পুরো ভরা। এটা সামনে দিয়ে দাও। देखो এটাতে কিন্তু কাট ওয়ার্কেরও কাজ আছে নিচে, এরকম ভাবে হচ্ছিল ডিজাইনটা। मार्बल का कलेक्शन आया हुआ एकदम न्यू वेराइटी वाला, वो पीस दिखा रहा हूँ आपको, ये लुक देखो आप। দেখে নাও,
Mustard এটা के ऊपर খুবই में ফেমাস ডিজাইন এন্ড ये मारवाड़ का ओरिजिनल पीस है दीदी, देख सकते हो आप इसका। এটাই কিন্তু ওদের কাছে কমেও আছে, মিডিয়ামেও আছে, হাইতেও আছে, সব রেঞ্জে আছে। हर रेंज में मिलेगा তো তোমাদের যেরাম বাজেট তোমরা কিন্তু এখানে এসে পেয়ে যাবে। এটার কত রেঞ্জ আছে? ये 25 से 35 का रेंज है दीदी। 25 থেকে 35। আমি ওদের কাছে এটারই 60 70 80 রেঞ্জেরও দেখে उसमें নিয়েছি। मिल जाएगा आपको। হ্যাঁ বাট হ্যাঁ অনেক রেঞ্জ আছে এদের কাছে। ये पीस भी देख सकते हो दीदी आप, ये गोल्डन कलर के ऊपर में है, एकदम हटके कलेक्शन। हाँ, एकदम हटके कलेक्शन है। ये देखने में आपको वेलवेट लगेगा, लेकिन ये पूरा डोला सिल्क के ऊपर में बना हुआ है, पूरा हैंडमेड के ऊपर में ही है। দেখো ফ্যাব্রিক কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে, ঠিক আছে? প্রথমে যেরকম দেখতে আজকে থেকে 2 বছর 3 বছর আগে সেটা একটু চেঞ্জ হবে। আগে সবকিছু একটু ভেলভেটি মতন হতো, এখন কিন্তু এইটা খুব চলছে, সেটা হচ্ছে ডোলা সিল্ক। আগে সবকিছু মাইক্রোর উপরে হতো, রাইট? हाँ, एक ये पीस देख सकते हो दीदी, वेलवेट के ऊपर में है, बहुत ही डिजाइनर पैटर्न का लहंगा। इसका बॉर्डर ये ombre আছে। ombre के ऊपर में है, Right. पूरा ओवरऑल इसका वर्क देखो आप, पूरा स्टोन्स का वर्क किया हुआ है। যেরকম তোমাদের ফ্যাব্রিকের কথা বলছিলাম, এটা যেরকম ডোলা সিল্কে আছে, এটা কিন্তু হালকা ভেলভেটের উপরে আছে। বাট যেরকম আগে যেটা হতো একটু মোটা, সেটা না, এটা একটু অন্য মানে টাইপের বলতে পারি, তাই না? একটু মানে वेलवेट बोल सकते हो आप इसको। একটু চেঞ্জেস আসতেই থাকে। আমি একটুখানি সামনে থেকে তোমাদের কাজটা দেখাতে থাকি। ভেরি প্রিমিয়াম এটা, बहुत खूबसूरत पीस है। যাদের একটু ডিফারেন্ট কালার পছন্দ হয়, দেখে না, যাদের একটু ডিফারেন্ট কালার পছন্দ হয়, একটু হাটকে কিছু পড়তে চায়, তাদের জন্য এটা। এটা প্রাইস রেঞ্জটা একটু বলে দেবে? ये आपको 28 से 32 का रेंज में आएगा, 28,000 से 32,000 का रेंज में आएगा। থেকে শুরু করে 32,000 রেঞ্জ। कलर भी आनंद भाई के फेवरेट कलर इनका ये वाला बोल रहा था। और इस टाइप का कलर ऑप्शंस में अगर जो कम में चाहिए, जिनको 8,000 10,000 का रेंज में, वो भी अवेलेबल है दीदी। সব কটা পিসেই কিন্তু রেঞ্জ পেয়ে যাবে। कोई को नहीं बेचने যে আসবে সে আনন্দের কাছেই আসবে, এসে বলবে। এটাও দেখে নাও, একটু জাম কালারের উপরে আছে। डीप जाम कलर पे है, बहुत सुंदर वर्क है इसका। দেখে নাও কাজটা কিন্তু पूरा প্রচন্ড मैट ভরা वर्क पे কাজ। दीदी, जिनको ग्लिटर वर्क नहीं चाहिए होता उन कस्टमर्स लोग के लिए बहुत ही बेस्ट पीस है ये। एकदम मैट वर्क के ऊपर में इसका लुक देख सकते हो, তোমাদেরকে সামনে থেকে पूरा हैंड দেখিয়েছি। स्टिच है, सीक्वेंस का इसका वर्क देख सकते हो, पूरा दबका का वर्क किया हुआ दीदी सब में। कुछ भी এগুলো निकलने কিন্তু वाला লাস্টে এগুলো সব কটা কিন্তু প্রিমিয়াম রেঞ্জের উপরেই দেখাচ্ছে। ভেরি নাইস। আর এগুলো দেখে নাও, সব সুতোর কাজ করা আছে। व्हाइट पीस एक पीस और दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही सुंदर पीस है। দেখে নাও, এটা হোয়াইট ঠিক বলবেন, এটা ক্রিমের উপরে আছে, অফ হোয়াইট। देखो एकदम हटके कलेक्शन चीज है ये, देखो ওয়াও। যাদের কিনা এরকম টাইপের কালার ভালো লাগে, একটু ক্রিম কালার বা হোয়াইট কালার ভালো লাগে, তারা ডেফিনেটলি এটাকে ট্রাই করতে পারে। এটার উপরে কিন্তু পুরোপুরিভাবে স্টোনের এরকম কাজ করা আছে। এগুলো সব কিন্তু হ্যান্ডমেড লেহেঙ্গা দেখাচ্ছে। सब आप देख सकते हैं, ये पूरा हैंड स्टिच है, काटदाना वर्क है इसमें पूरा। এইগুলো কিন্তু এইসব ওয়ার্কগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুবই এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ হয়, বা যেহেতু এদের হোলসেলের দোকান, তো এটা কিন্তু তোমরা তাও অনেক কম রেঞ্জে পেয়ে যাবে। এটা কিরম রেঞ্জ হবে? ये 55 से 65 का रेंज में मिल जाएगा दीदी। 55 থেকে 65 এর মধ্যে পেয়ে যাবে। বাট এইগুলো যখন তোমরা অনেক বড় বুটিকে যাবে না, এগুলো লাখের উপরে আসে, স্পেসিফিক্যালি ফর এই সব কাজগুলোর জন্য। ये पीस देखो, এইটা দেখো, এটা লাইম ইয়েলো কালারের উপরে আছে। এটা কিরম রেঞ্জের হবে? অনেক ফ্লেয়ার এটার। ये आपको 65 से 75 का रेंज में आएगा। এইবার শুধু তোমাদের একটুখানি প্রিমিয়াম রেঞ্জের উপরে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা 65 থেকে 75 অবধি যাবে। Self return এখানে কত অবধি হয়? 1-1.5 লাখ অবধি, 1.5-2 लाख के है लहंगा हमारे शॉप में। 1.5 থেকে 2 লাখের মধ্যে, 1500 से स्टार्टिंग लेके 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का लहंगा हम लोग रखते हैं। মানে সব রকম রেঞ্জে তোমরা सब একটা कम স্টোরে range পেয়ে में যাবে। ये देखो दीदी, দেখে নাও। इसका लुक एकदम अलग हटके है। লাস্টে কয়েকটা পিস একটু ডিফারেন্ট দেখিয়ে দিলাম, সো দ্যাট তোমরা বুঝতে পারো যে এখানে তোমরা কিরম টাইপের কালেকশন পাবে। এটা রেঞ্জটা একটু যদি বলে দাও। ये आपको पड़ेगा तो 25 से लेके 25 থেকে নিয়ে 32,000। 32,000। और एक पीस दिखा रहा हूँ आपको डीप कलर के ऊपर में, एकदम वेडिंग का लहंगा, जो एकदम प्रीमियम रेंज का मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको मारवाड़ का ओरिजिनल पीस जो है हमारे शॉप में, वो पीस दिखा रहा हूँ, जो मरून के साथ में, वाइन के साथ में। একটু আগেও তোমরা দেখেছিলে একটা, एक ये पीस देखो, দেখে নাও। এইটা হচ্ছে অরিজিনাল পিস যেটা ওদের কাছে আছে। এটা কিরম রেঞ্জের হবে? ये आपको पड़ेगा दीदी 75 से 85। 75 থেকে 85 এর রেঞ্জে পাবে। তোমাদের কিন্তু একটু আগেই দেখিয়েছিলাম একটা 25 থেকে 35 এর রেঞ্জেরও দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এইটা কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ আছে। এগুলো প্লিজ এসে হাত দিয়ে ধরে ফিল করো, তাহলেই তোমরা বুঝতে পাবে। দেখে নাও কত কত ঘের আছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইট। আজকের ভিডিওটাকে এখানেই আপাতত কালেকশন এন্ড করলাম, বাট ওদের এখানে কিন্তু আরও প্রচুর 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 কালেকশন আছে। পুরো কালেকশনটা দেখতে হলে ডেফিনেটলি কিন্তু স্টোর ভিজিট করতে হবে।